I veliki pozdrav svima dragi moji youtuberi. Moram dakle da budem kulturan u ovim klipovima i da se izražavam pravilno, možda malo i sporije da pričam. Zašto? Zato što odlučio sam da sve ove klipove koje budem snimao titlujem, da stavljam dakle titlove na engleski jezik, kako bi došao do i malo veće zarade i potencijalno do većeg broja i komentara i lajkova, možda i nekih super chatova i donacija i tako dalje. Pošto kad malo bolje sam sada razgledao, vidite, upalio sam računar, pogledao sam mnogo po YouTube-u i bukvalno jedino moj kanal je kanal koji ne koristi AI, koji ne koristi ono fazon top 10, top 5 nekih ljubimaca, što samo ono ima neku projekciju slika, nekih slajdova i to ne. Kod mene je sve dakle uživo. Dakle, ja sada kako snimam, ja to snimam iz svoje glave, snimamo svoje znanje, tako da nadam se da ću imati veliki odaziv na i ovakvoj vrsti klipova. Sada, radi se dakle o maloj Lu. Dakle, Lu je mini čivava. Sada ću vam nju pokazati, naravno. Ona je 30.10. ostala, dakle, to jest parila se. Sada, šta je potrebno za psa da se pari? Potrebno je, dakle, kada primijetite da ima menstruaciju, potrebno je da izbrojite, najbolje je da pitate ChatGPT, dakle, da izbrojite tačno koliko dana, dakle, negdje otprilike kod manjih rasa, kod nje konkretno, 11. dan je bio, dakle, imate tu sliku, 11. dan je bio, dakle, najveći progesteron. Taj progesteron test radi se preko tako što se izvadi krv ovdje iz njene male vene, izvade, dakle, veterinari, stručnjaci. Ovom prilikom pozdravljam ekipu iz Vuk Veta. Stručnjaci, dakle, vade krv vašem psu i tada oni vide progesteron koliko pokazuje. Ako pokazuje neke te velike količine toga progesterona, onda je u pitanju, dakle, da je kuja spremna da se pari. Sada ovako, pošto ta riječ kuja, ja ne znam sad da li to može da se prevede na engleski, uglavnom vaša ženka psa spremna je da se pari. Sad, treba je da imate unaprijed, dakle, nekoga ko će da, ko ima, dakle, psa, poželjno je ista rasa, međutim, ja pošto nisam našao nikoga, našao sam, tačnije, sada, pošto sam ja našao, dakle, dvije čivave, jedan je otac, on je iz Banja Luke, on je otac mužjak čivave, a sin njegov je u Prijedoru. Oba dva mužjaka čivave, dakle, pošto su jako malo rasprostranjene na našim prostorima, zato što sam čuo da mnogo teško navodno podnose okot i da njima to je bukvalno ono baš iscrpljujuće, zato što su oni nešto slično kao ovi zamorci. Samo malo, kao što vidite što ja imam svoga ovoga zamorca Miška, dakle, oni su jako slični zamorcima, dakle, čivave i zamorci. To mi je rekao gospodin koji je upario, dakle, moju Lu sa svojim mužjakom. On ima mužjaka pomeranca koji košta 2.500 eura. Dakle, njegov pomeranac je od 1,7 grama. A moja Lu je imala 2,2 grama svo ovo vrijeme, zato i spada u vrstu koja je, dakle, mini. A imate onu toj kup, to su, dakle, psi do 1,5 kg. Dakle, postoji još manja verzija moje Lu. Sada, dakle, ona je u 40. danu, kao što vidite,
procesa, znači trudnoće, već tu su imaju i formirani plodovi i sve to. Želim stvarno da snimim jedan klip kada bude njen i okot i kada budemo imali i štence i sve to. Evo ovako, znači kada ste to sve uradili, dakle kada ste oparili, izvadili progesteron, našli adekvatnog mužjaka, poželjno je uvijek da mužjak bude manji od ženke kod manjih rasa, konkretno za čivave priča. Dakle kada ste to sve uradili, nakon 25 dana, ali pošto 25 dana još nije dovoljno otprilike da se ustanovi trudnoća, dakle 30. dan uradite ultrazvuk i na tom ultrazvuku jasno vidite, sad ovdje bit će vam prikazan, dakle snimak, bit će jasno vidljivi plodovi. To je neki osjećaj onako poseban, pošto ja nemam djecu, tako da to je neki osjećaj koji je bukvalno neopisiv. Sad, ima vrsta ljudi koja mnogo osuđuju ljude koji žele da imaju potomstvo od svojih životinja. Gledajte, ja jesam ljubitelj ljubimaca, mnogo ih obožavam i volim i čuvam i radim taj posao, dakle čuvanje kućnih ljubimaca i sve to, ali ljudi moji, gledajte, mene da neko napada zato što sam ja poželio da moja Lu bude majka, da moj pas, moje sve na svijetu bukvalno bude majka, da mene osuđuje tamo neka žena koja fali, da se sad ne izražavam po onim grupama, tako nemojte, moj savjet je dakle bolje nemojte objavljivati vašeg psa dok je u trudnoći. Sada, ako ste odgledali do ovdje, napišite prase je crveno. To inače govorim svima u svakom klipu, da provjerim čisto koliko gledate moje klipove i do kojeg trenutka. Dakle, kada saznate, sada se vratimo na temu, kada saznate da je vaš pas trudan, od toga dana počinju promjene. Znači, promjene u ponašanju, pas će vaš manje da, sad ću percam u nju kameru, vaš pas će sve češće, dakle, da traži pažnju vašu, dakle, još više će da traži pažnju nego inače što se traži pažnja. Zatim, vidjet ćete vi promjene, recimo krenut će da piški češće, imaće iscjedak, sad trenutno ima ovako iscjedak kao što vidite, dakle mi tu dekicu mijenjamo, mi smo njoj sve specijalno, dakle kupili ove dekice, ovo sam dobio u zamorca, tako da ovo je dakle dio boksa. Očekujem od jednog prijatelja moga iz Banja Luke da donesem bukvalno kotilicu u kojoj se okotila i njegov psić. Sad, dakle, potreban je poseban režim ishrane kada vaš pas, dakle, sada vi možete pisati u komentarima koliko ona otprilike ima kilograma, ko pogodi koliko ona ima kilograma sad u ovom trenutku, ja ću pinovati njegov komentar, tako da, eto, malo neki znak pažnje i od mene da kažem. Dakle, ultrazvuk je pokazao 3 ploda, međutim veterinar stručnjak je rekao da postoji šansa da ih ima i više. Sada, pošto ona jako mala, pošto je tako sva neka nježna i sve to, dakle mi nju tretiramo kao kraljicu. Inače se ona tretira kao kraljica, ali sada je to posebno. Zašto? Zato da ona ne bi imala, znači, grama stresa, da ne bi rodila, ne daj Bože, prije vremeno, dakle svoje mladunce. Kao što vidite, ona bukvalno spava kraj radijatora koji je jako, jako topal. A pošto su čivave inače iz tih predjela tamo Meksiko i to gdje su temperature nenormalne, ona obožava tu toplotu.
znaju nekada se tresu ovako od stresa i to, kao što, možda ćete sad primijetiti u njenom licu tokom snimka, dakle, da je ona ovako malo izgleda kao tužna i to, ali ljudi morate razumjeti da ona jednostavno nosi u sebi, dakle, ja ne znam, sad možete i to isto pogađati koliko nosi mladunaca, dakle, ja ne znam koliko nosi, ima tu snimak gdje sam je snimao kad sam je češkao stomačić i sve to, pustit ću i njega da bude tu, tako da, vidjet ćemo par serijala da napravimo, dakle, vezano za nju, jer ona je meni nešto posebno, bukvalno u mome životu, nešto što ja, pa kako da vam objasnim, uljepšala mi jednostavno život. Nadam se da će i njeni budući mladunci da uljepšaju mnoge, kako da kažem, mnogim domovima, da će njena djeca da uljepšaju domove kao što je ona meni uljepšala moje sve. Dakle, mi biramo kafiće, recimo kad izlazimo ja i supruga, biramo kafiće gdje ima pet friendly oznaka, dakle kafići koji su namijenjeni za kućne ljubimce, da mogu da možete najnormalnije da sjedite sa vašim kućnim ljubimcem. Ona je prelijepog temperamenta, dakle nije što je moja, ali jednostavno nikada nije pokazala neki vid agresije, bez naravno da ima za to razloga kao i čovjek, jeli? Ona je jako, kako da kažem, privržena je dosta i meni i supruzi. Ona je starosti 2,5 godine, možda malo i više ima, ali nije ni bitno. Dakle, riječ je o jednoj posebnoj rasi, kao što vidite, to je moja Lu, moje sve na svijetu. Tako da, ne bi jednostavno puno da širim ovaj klip, da ne gledate baš dugo. Nadam se da moj klip pogledat će i ljudi iz drugih zemalja i podijelit će iskustva i njihova, znači njihova iskustva će da podijeli vjerovatno vezano za ovako nešto. Spremam jedan prelijep zaista klip, pošto idu i novogodišnji praznici i sve. Želim da taj klip bude nešto što će biti najgledanije na mome kanalu. Ja sam svjestan da mene sad očekuje mnogo troškova, dakle što se tiče vakcinacije, štenaca, čipovanje vjerovatno, znači ne znam bukvalno šta me čeka. Snimat ćemo dakle o ishrani, o šta sam koristio tokom ishrani, bukvalno imam mnogo tema pored akvaristike da snimim vezano za našu malu Lu. To bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Hvala vam svima na gledanju. Zaista poštujem to što me toliko cijenite, što me gledate, što podržavate rad moga kanala. Dakle, svaka vam čast na tome i hvala vam zaista od srca. Mnogo mi znači vaša podrška. Svaki vaš komentar, svaki vaš like, to je za mene nešto posebno. Odlučio sam jednostavno da se bavim sada dosta više YouTubeom, jer smatram da nema ljudi koji su toliko kompetentni da pričaju o temama, dakle, o kojim ja pričam, dakle, o temama vezano za kućne ljubimce. A to ne može ni jedan AI klip, znači ni jedna umjetna inteligencija da snimi, kao recimo što ja mogu. Sad nije to da se ja nešto hvalim, nego jednostavno ukucajte na YouTube-u, bukvalno nećete naći ništa. Možete naći strane kanale, ali na našem jeziku teško. Tako da, hvala vam svima, hvala Urošu koji je member kanala jedini. Biće uskoro i neki live gdje ćemo pričati bukvalno o svemu. Danas sam malo preuređivao klipove, stavljao sam titlove da budu na engleskom jeziku, da ima malo i stranog tržišta ovdje u klipovima,
Tako da vidimo se u idućim klipovima. Meni je jako drago ako ste dogledali do ovdje klip. Sad ću zadat novi zadatak. Napišite u klipu Miško je kralj. Ako ste pogledali do ovoga dijela klipa, znači ovo je next level. Tako da, hvala vam svima još jednom i veliki pozdrav za sve.